ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ ነኝ። የዘጠነኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። ኦራይት ዛሬ ከባለፈው ቪዲዮችን የሚቀጥለው ቬክተር ላይ ዲስክራይቢንግ ፖዚሽን ቬክተር ዳይሬክሽን ኦፍ ቬክተር እናያለን። ስለ ፖዚሽን ቬክተር how to find direction of a given vector and the magnitude of a given vector እናያለን። ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com የገባችሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ፣ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከአምስት ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ ፐርሰናላይዝድ AI አሲስታንስ ፕላትፎርም ታገኛላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። ታንክ ዩ። Describing a position vector, okay? Look, diagram የሚታያችሁ ከሆነ ይሄ diagram you can say that AB is a vector, okay? Vector AB, yes, it is a vector. The sum of OA and AB gives us OB, or OA plus AB gives us what? OB, and in other words, AB is equal to OA minus OB minus OA. OA is a position vector of A relative to the origin, yes. OA is a position vector. It's a position vector. Position vector የምንለው ኢኒሻል ፖይንቱ በባለፈው ቬክተር ስናጠና ስለ ቬክተር ስንማር ማንኛውም ቬክተር ኢኒሻል ፖይንት እና ተርሚናል ፖይንት ይኖረዋል። ኦኬ ኢኒሻል ፖይንቱ ኦሪጂኑ ላይ ከሆነ we call it the vector is position vector እንላለን ማለት ነው። ቬክተር OA እና ቬክተር OB ፖዚሽን ቬክተር ናቸው። ቬክተር OA እና ቬክተር OB they are position vectors. Simply OA is a position vector relative to what? Relative to O, okay? OA is a position vector of simply OA is a position vector of A ማለት እንችላለን. It's a vector of A relative to what? The origin, okay? And again B is a position vector of a position vector of B relative to the origin, okay? B is a position vector but relative to the origin, initial point no relative to menelo, right? Again AB is position vector of B relative to A enilwaለን, okay? AB is position vector of B relative to A. Look, OB is a position vector of B relative to O number. AB is a position vector of B relative to A እንላለን ማለት ነው። Okay? Given points A, B, C, and D have the following coordinates. A, B, C, and D are following coordinates. Find the position vector of A, B, C, and D, right? እስኪ A ላይ ለምሳሌ ከመጀመሪያው እንጀምር እስኪ A we are asked to find find the position vector of A, B, C, D relative to the origin. No, for example, vector A ማለት እንችላለን። vector A ማለት simply vector A relative to the origin ማለት 1 0 minus 0 0 ነው የሚሆነው። ኢኒሻል ፖይንታችን the origin ከሆነ ራሱ ነው የሚሆነው ቬክተሩ ማለት ነው። vector A means 1 0, okay? Again, vector B is also similarly 3 1. Vector B is 3 1. Vector C is 4 minus 1. Okay, 4 minus 1. C is a position vector relative to the origin. Okay, C is a position vector relative to the origin. D is also a position vector relative to the origin, which is minus 2, 3. Right? Okay. BCD relative to A. Now, on the bin minsara BCD relative to A. Okay, BCD relative to A. እስኪ ለምሳሌ የቢንን እስራ በተመሳሳይ መንገድ ሌሎችን ታስቀምጣላችሁ። Okay, relative to BCD relative to A. Where is vector A? 1 0. Okay, vector A ማለት 1 0 ነው። and vector B ማለት ደግሞ vector B 3 1 ነው። 3 1 now position
find the position vector of b relative to a ማለት ab ማለት ነው። ቬክተር ab ማለት ነው። ኦኬ ቬክተር ab እንደምታስታውሱት ከዚህ በፊት ቪዲዮአችን ስንሰራ ስለ ቬክተር ስናወራ ኢኒሻል ፖይንት እና ተርሚናል ፖይንት ካለው በሁለቱ ፖይንቶች ቬክተሩ ይጠራል። ኦኬ ሶ ምን ማለት ነው? ቬክተር ab ማለት b minus a ከb ተርሚናል ፖይንት ነው። a ደግሞ ኢኒሻል ፖይንት ነው። ሁል ጊዜ ከተርሚናሉ ላይ ኢኒሻሉን ቀንሳለን። ተርሚናሉ 3 1 ነው። ኦኬ 3 1 ማይነስ a ደግሞ 1 0 ነው ኢኒሻሉ። ይሄ ማለት 3 minus 1 1 minus 0 ማለት ነው። እዚህ ላይ አስተውሉ በደንብ which is equal to 3 minus 1 is 2 1 minus 0 is 1. So this is the position vector of b relative to a. This is the position vector of b relative to a. አሁንም በተመሳሳይ መንገድ ሌላውን ደግሞ relative vector of c relative to a የሲን ደግሞ እንስራ ካልን ac ማለት ነው። ኦኬ the position vector of c relative to a which means c minus what? c minus a which is equal to c ስንት ነው? c እዚህ ጋር ነው ያለው c 4 minus 1 4 minus 1 minus a ማለት ደግሞ 1 0 ነው። 1 0 ስናቀናንስ ከ4 ሲቀነስ 1 3 ከኔጋቲቭ 1 ሲቀነስ 0 ኔጋቲቭ 1 ይሆናል ማለት ነው። so 3 minus 1 is a position vector of c relative to a እንላለን ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ።